karong adlaw. Mukabat sa 3 million pesos ang danyo sa usa ka cassava clipper machine, bunkhouse ug ubang kabtangan sa lungsod sa Malitbog, Bukidnon. Human kini nga gisunog sa sumala pa miyembro sa New People's Army kon NPA niadtong Abril 5 ring tuiga. Di na mga insidente miresulta sa pagkawala sa panginabuhian sa mga trabahante ug mga lumulupyo sa lugar. Nakatagsab kini og kahadlok ug kalisod sa mga kabus sa mong lugar nga nakadepende lang sa mong mga pasilidad. Kining binuhatan sumala pa sa NPA hugtanong gikondina sa probinsya sa Bukidnon. Nasayran nga gikan pa sa Misamis Oriental, Agusan del Sur, Agusan del Norte ug posibleng gikan sab sa Davao Region ang mga miyembro sa NPA. Hinoon mitabang sumala pa ang pipila ka mga kanyerbelde sa pag-identify sa maong mga sospek. Napag-alaman din po natin na before pa pala ng nangyaring itong kanilang pagsunog, hinihingian na pa nila itong may-ari ng extortion demand, in which tumanggi po na magbigay yung may-ari, kaya nang sinunog po nila yung facility at Nagdala og kabalaka sa mga residente sa Matina, Aplaya, Davao City ang presensya sa usa ka kadudahang metal object nga gitong usa ka vintage bomb. Nakita kini sa usa ka residente sa lugar nga si Noel Vespinosa adto nga Huwebes, Abril 10 ning tuiga. Sumala niya plano unta niyang ibaligya kini isip scrap metal. Ang presensya sa mong vintage bomb gikumpirma sa Davao City Police Office. Din subay sa ilang inisyal nga investigasyon. Gabay and sell ug bakal ang residenteng nakakita niini. Napalit sumala pa niya kiniisip sinako nga scrap metal gikan sa usa ka wala mailing lalaki nga gibanabana ang anaa sa 30 anyos. Ang sako mitimbang og 16 kilos o gibaligya sa kantidad nga 160 pesos. Apan niyang gisuta ang sulod sa sako, nakita nga vintage bomb di ay kini. Paspasab sumala pa kining narespondihan dayon sa mga otoridad. Huwag mo kadto ang mga nag-unang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.